محمد وآل محمد بلند تر صلوات صلی علی محمد وآل محمد. کہتا تھا آپ بیٹھ جائیے. باپ نے کہا نہیں بیٹا میں تم کو کہہ رہا ہوں تم بیٹھو. تو بیٹا بھی اچھا بچہ تھا بیٹھ جاتا ہے گھوڑے کے اوپر. تھوڑی دیر کا سفر شروع کرتے ہیں, آگے بڑھنے کے لیے نکلتے ہیں. جیسے ہی تھوڑا آگے بڑھتے ہیں تو کچھ لوگ ملتے ہیں, کچھ لوگ دکھتے ہیں چوراہے کے اوپر. دیکھنے کے بعد کہتے ہیں کہ کتنا بے ادب بچہ ہے. باپ گھوڑا پکڑ کر چلا رہا ہے اور بیٹا گھوڑے کے اوپر بیٹھا ہے. تو یہ اچھی بات نہیں ہے کہ بیٹا بیٹھا رہے اور باپ گھوڑا چلا رہے. تو جناب لقمان اور بیٹے نے جب اس بات کو سنا تو بیٹے کو کہا کہ بیٹا تم اتر جاؤ, میں بیٹھ جاتا ہوں. دوپہر کا ٹائم تھا, گرمی زیادہ تھی. جناب لقمان بیٹھ گئے گھوڑے کے اوپر. جب جناب لقمان گھوڑے کے اوپر بیٹھے, گھوڑا آگے بڑھے تو یہ کتنا بے رحم باپ ہے. اتنی کڑی دھوپ میں, اتنی کڑک دھوپ میں خود تو گھوڑے کے اوپر بیٹھا ہے اور بیٹے کے ہاتھ میں لگام پکڑ دیا. چلو لگام پکڑو اور تم چلو. جناب لقمان نے دیکھا کہ جب وہ بیٹھا تھا تو پرابلم, میں بیٹھا تو پرابلم. تو ایک کام کرتے ہیں ہم لوگ مل کر کہ بیٹا چلو ہم لوگ دونوں بیٹھ جاتے ہیں گھوڑے کے اوپر. میرے اکیلے بیٹھنے میں بھی لوگوں کو پرابلم تھا, تمہارے اکیلے بیٹھنے میں بھی پرابلم تھا, تو ہم لوگ دونوں گھوڑے کے اوپر بیٹھ جاتے ہیں. دونوں گھوڑے کے اوپر بیٹھ گئے. تھوڑا آگے بڑھے, کچھ لوگ ملتے ہیں, کہتے ہیں کتنے بے رحم لوگ ہیں. ایک سواری کے اوپر یہ دونوں بیٹھ گئے ہیں, جانور کے اوپر گرمی میں ان کو رحم بھی نہیں آتا ہے. جناب لقمان نے کہا تھا اس میں بھی پرابلم ہے لوگوں کو. کہ کام کرتے ہیں دونوں اتر جاتے ہیں, ہم لوگ پیدل چلتے ہیں, گھوڑے کو بھی لے کر چلیں گے. تو بولے کتنے بیوقوف لوگ ہیں, سواری ہے اور دونوں پیدل جا رہے ہیں. تو دنیا یہی ہے. اب جو بھی کریں گے دنیا کی زبان سے اگر اپنی زندگی گزارنے کی کوشش کریں گے تو دنیا میں یہ پرابلم ہے. اگر میں ایک کپڑا پہنتا ہوں تو بہن کو اچھا لگتا ہے, ممی بولتی ہے بیٹا یہ اچھا نہیں لگ رہا ہے. ایک چیز ممی کو اچھی لگتی ہے, بہن بولتی ہے, بھائی بولتا ہے کہ نہیں یہ اچھا نہیں لگ رہا ہے. اگر ہم دنیا کو دیکھ کر اپنے کام کو اور اپنی زندگی کو گزارنے کی کوشش کریں گے تو نتیجہ اس کا یہی ہوگا کہ ہم کچھ نہیں کر پائیں گے. اور اگر کچھ کر بھی لیتے ہیں تو سب کو ایک ساتھ خوش نہیں کر سکتے. لیکن خدا بند زیادہ ایک حدیث میں ارشاد فرماتا ہے, حدیث قدسی میں خدا ارشاد فرماتا ہے من اسلم بینہ و بین اللہ فقد اصلح اللہ بینہ و بین الناس. وہ جو فارمولا میں نے شروع میں دیا تھا اس کو یاد رکھیے گا. خدا کہتا ہے کہ جس شخص نے بھی اپنے رشتے کو خدا کے ساتھ مضبوط کر لیا اور اچھا کر لیا تو پھر خدا کی ذمہ داری ہے کہ اس کے رشتے کو لوگوں کے ساتھ اچھا کرے گا. صرف اس کو خوش کرنے کی کوشش کریں, صرف اس کو راضی کرنے کی کوشش کریں. اگر وہ راضی ہو جاتا ہے تو وہ کہتا ہے کہ میری ذمہ داری ہے کہ میں تمہاری محبت کو, تمہاری عزت کو سب کے دل میں ڈال دوں گا. وہ میری ذمہ داری ہے. لیکن اگر تم یہ کوشش کرو گے کہ تم سب کو خوش کرنے جاؤ تو نہ خدا ہی ملا, نہ وصال صنم, نہ ادھر کے رہے نہ ادھر کے رہے. لوگوں کو خوش کرنے میں کبھی کوئی کامیاب نہیں ہو سکتا ہے, کیونکہ جتنے منہ ہیں اتنی باتیں, جتنے لوگ ہیں اتنا سوچنے کا طریقہ. تو ہمارے معصوم اپنے مقصد کی طرف آگے بڑھتے ہیں, لوگوں کے منہ کی طرف نہیں دیکھتے ہیں, لوگوں کی طرف توجہ نہیں ہے. یہ دیکھتے ہیں کہ وہ کیا کہتا ہے, اس کی خوشنودی کو حاصل کرنا ہے. اور ہمیں یہ سبق سکھاتے ہیں کہ اپنی زندگی میں اس کو خوش کرنے کی کوشش کرو. ایک سر بات پڑھ کر محمد و آل محمد. محمد
کہ اپنی زندگی میں ہم لوگوں نے یہ ذکر کیا کہ معصوم کی نظر دشمنوں کے کاموں کے اوپر ہوتی تھی. علی علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں کہ اگر تم اپنے دشمنوں کی طرف توجہ نہیں دو گے تو ایسا نہیں ہے کہ دشمن بھی تمہاری طرف توجہ نہیں دے رہا ہے. تمہارے آنکھ بند کر لینے سے وہ لوگ جو تم کو مٹانا چاہتے ہیں، وہ لوگ جو تم کو خدا کے راستے میں آگے بڑھنے نہیں دینا چاہتے ہیں. یہاں دشمن کا مطلب وہ ہے جو خدا کے راستے میں رکاوٹ ہے، جو بھی خدا کے راستے میں رکاوٹ ہے. تو ایسا نہیں ہے کہ وہ لوگ اپنا کام نہیں کر رہے، وہ لوگ اپنا کام کرتے رہیں گے. تم اپنے بچوں کو محرم نامحرم کے بارے میں سکھاؤ یا مت سکھاؤ. جو دشمن خدا ہے وہ بے حیائی کو پھیلانے کی کوشش کرتا رہے گا، وہ اپنے کام سے رکنے والا نہیں ہے، وہ کر رہا ہے. تم اپنی بچیوں کو اور بچوں کو حجاب کے بارے میں بتاؤ یا نہ بتاؤ، وہ حجاب اتارنے کی کوشش میں پوری طرح سے لگا رہے گا. تم اپنے بچوں کے لیے اچھے پلیٹ فارم تیار کرو یا مت کرو، وہ لوگ تمہارے بچوں کی تربیت کو بگاڑنے کے لیے، ان کو راستے سے ہٹانے کے لیے وہ اپنے کام کرتے رہیں گے، اور وہ کرتے رہے ہیں. اور کتنی تیزی سے وہ کام کر رہے ہیں کہ ہم لوگوں کے سامنے ہے، کوئی ڈھکی چھپی بات نہیں ہے. تم اچھی چیزوں کے لیے اچھی چیزوں تک کے پہنچنا آسان بناؤ یا نہ بناؤ، بری چیزوں کو وہ ایک موبائل کے اندر تمہارے بچے، تمہارے گھر، تمہاری فیملی تک کے وہ آسانی سے لے کر آ جائیں گے. تم اپنا کام کرو یا مت کرو، وہ اپنا کام کرتے رہیں گے. تو ایک شیعہ کی ذمہ داری ہے کہ جہاں وہ خدا کو خوش کرنے کے لیے آگے بڑھنے کی کوشش کرتا ہے، اس کی ذمہ داری ہے کہ وہ سماج پر یہ نظر رکھے کہ خدا سے روکنے والے جو لوگ ہیں، جو خدا کی راہ میں رکاوٹ بننے والے لوگ ہیں، وہ کیا کر رہے ہیں. اس کو معلوم ہونا چاہیے وہ کیا کر رہے ہیں. اگر اس کو نہیں پتا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ وہ اپنی زندگی میں امام کے بتائے ہوئے ایک اہم راستے کے اوپر عمل نہیں کر رہا ہے. نہ صرف یہ کہ اس کو معلوم ہونا چاہیے کہ وہ کیا کر رہے ہیں، بلکہ اس کو یہ بھی معلوم ہونا چاہیے کہ ان کو کیسے روکا جا سکتا ہے، کیسے اپنے بچوں کو ان کے بنائے ہوئے ٹولز سے روکا جا سکتا ہے. کیسے؟ وہ کارٹون کہ جو ان کو آخر میں ہمارے بچوں کو یہ سکھاتے ہیں کہ خدا نام کی کوئی چیز نہیں ہے، میں ہی ہٹ مین ہوں، میں ہی سپر مین ہوں، میں ہی سب کچھ ہوں، خدا نام کی کوئی چیز نہیں ہے. تو ہمارے پاس اس کے وسائل ہونا چاہیے تھے. بہت لیٹ ہو چکے ہیں ہم لوگ، بہت دیر ہو چکی ہے ہم کو کہ ہم یہ تمام چیزوں کے بارے میں سوچیں اور اس کے بارے میں کچھ کریں. لیکن دیر ہونے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہم کو کچھ نہیں کرنا ہے. اور یہ بھی میں نہیں کہنا چاہوں گا عزیزان گرامی کہ آج ہم سوچیں گے اور کل کچھ ہو جائے گا. میں غلط امید نہ خود ایجاد کرتا ہوں، اپنے لیے کوشش کرتا ہوں کہ ایجاد نہ ہو اور نہ آپ لوگوں کے لیے کرنا چاہتا ہوں. ایک رات میں حالات نہیں بدلتے، لیکن ایک رات میں ارادے بدل سکتے ہیں، ایک رات میں سوچنے کا طریقہ بدل سکتا ہے. اور اگر ایک رات میں ارادہ بدلے گا، سوچنے کا طریقہ بدلے گا، تو پھر وہ واقعے کو یاد کیجئے کہ ایک عصا کو پانی پر مارنے سے خدا بندیالم اس میں راستہ بنا سکتا ہے. یعنی کیا؟ حرکت تو کرو، برکت میں عطا کروں گا انشاءاللہ. ایک سلوات پڑھ کر محمد ایسے بہت سارے واقعات ہیں، ایسے بہت ساری چیزیں ہم لوگوں کے سامنے، آنکھوں کے سامنے ہم نے بہت بار سنا ہے، لیکن اس کی طرف توجہ نہیں دیتے. میں ایک واقعے سے آپ کو اس بات کو سمجھانا چاہتا ہوں کہ اگر ہم ایک نیک کام کے لیے کھڑے ہوتے ہیں تو اس نیک کام کے کھڑے ہونے میں خدا کتنی برکت ڈال سکتا ہے. لیکن امپورٹنٹ یہ کہ ہمارے ذہن میں یہ خیال تو آنا چاہیے ہمارے بچوں کے فیوچر کے بارے میں. بچوں کے فیوچر کو تو میں بہانے کے طور پر کہہ رہا ہوں. خود ہم لوگ اپنے گریبان میں جھانکیں کہ ہم لوگوں کے لیے برائی کے اسباب کتنے آسان ہو گئے ہیں، اور وہ چیزیں جو ہم کو خدا سے نزدیک کرتی ہیں کتنی مشکل ہو گئی ہیں ہم لوگوں کے لیے. بچے ہم لوگوں کے لیے بیان کرنے کے لیے صرف، ورنہ خود ہم اپنے آپ کی طرف دیکھیں کہ برائی کتنی آسانی سے کتنا نزدیک ہو گئی ہے ہم لوگوں کے لیے اور اچھائیاں دور ہو گئی ہیں. تو واقعات کی طرف اگر ہم توجہ کریں گے تو ہم یہ دیکھ سکتے ہیں کہ ایک چھوٹے سے قدم میں خدا کتنی برکت ڈالتا ہے. میں آپ سے ایک سوال پوچھتا ہوں، آپ لوگوں میں سے کتنے لوگوں نے مختار نامہ دیکھا ہے؟ سب نے دیکھا ہے تقریباً، یا زیادہ تر لوگوں نے دیکھا. مختار نامے کے اندر ہم سب نے یہ دیکھا ہے
खाने काबा के ऊपर आग लगाई गई है। देखा है आप लोगों ने? खाने काबा को तोड़ने की कोशिश की गई है और आग लगाई गई है, सबने देखा है ना। एक सवाल, सूरह फील भी हम सबने पढ़ा है, और जनाब अब्दुल मुत्तलिब का वाक़या और मक्के का वो वाक़या कि एक ज़माने में हाथी वाला लश्कर आता है खाने काबा को गिराने के लिए। खुदा बंदे आलम अबाबील को भेजता है और उन लोगों को नीस तो नाबूद कर देता है, खत्म कर देता है और खाने काबा को बचाता है। एक मरतबा खुदा खाने काबा को बचाता है, तवज्जो कीजिएगा, और अगर तवज्जो नहीं करेंगे तो मिस हो जाएगा बहुत। एक मरतबा खुदा खाने काबा को बचाता है और इतना बड़ा लश्कर आया था हाथियों का, जिसमें कहते हैं कुछ लोग के 80,000 हाथी थे। कितने? 80,000 तक के फिगर। एक बहुत बड़े लश्कर के साथ में वो बंदा आया था खाने काबा को गिराने के लिए। तो वो जब आता है तो खुदा खाने काबा को बचाता है, 80,000 हाथियों को और उसके पूरे लश्कर को मिटा देता है, मिटा दिया, उसे खत्म कर दिया। इमाम हुसैन की शहादत के बाद जब खाने काबा पर हमला हुआ तो जिन लोगों ने हमला किया उनके साथ क्या किया खुदा ने? कितने अबाबील को भेजा? कितने अबाबील को भेजा? तो क्या खुदा बंदे आलम सीजनल है, मूडी है। जब अच्छा मूड था, मैं समझाने के लिए कह रहा हूँ, जब अच्छा मूड था और सोचा नहीं आज तो खाने काबा को बचाना है, तो आज बचाने के लिए अबाबील को भेजना होगा, हाथियों को मिटाना होगा, तो कर दूंगा। लेकिन दूसरे टाइम जब हमला होगा तो सोचा नहीं है, छोड़ जाने तो नहीं कर। खुदा ऐसा है, खुदा कहता है कि सुन्नतुल्लाह, खुदा की सुन्नत में कभी तब्दीली नहीं होती है। खुदा खुदा है। जो उस वक्त खुदा था जनाब अब्दुल मुत्तलिब के ज़माने में, चौथे इमाम पांचवें इमाम के ज़माने में भी वही खुदा है कि वो एक मरतबा खाने काबा को बचाता है और दूसरी मरतबा खाने काबा पर हमला करने वालों को हमला भी हो जाता है, आग भी लग जाती है, खाने काबा का एक हिस्सा टूट भी जाता है, और उसके बाद भी इस तरह से हुआ है। सवाल क्लियर है ना कि एक मरतबा खाने काबा को बचाया और एक मरतबा खाने काबा पर हमला हो रहा है, लेकिन किसी तरह की ज़ाहिरन बचाया नहीं उसने खाने काबा को। तो खुदा बदल गया है, इरादा बदल गया है। क्या हुआ? क्या तब्दीली है यहाँ पर? क्यों उस वक्त बचाता है और इस वक्त नहीं बचाया है? हम लोगों को जब भी हम हिस्ट्री देखते हैं ना, तो ये वाले पॉइंट्स को समझना और देखना बहुत जरूरी है। हम लोगों को बहुत सारी जगह ये समझ में आना चाहिए कि भाई ये डबल स्टैंडर्ड जो जाहिरी तौर पर दिख रहा है, क्या हकीकत में ये डबल स्टैंडर्ड है? यहाँ डबल स्टैंडर्ड है या नहीं? ये दिखने में जाहिरी तौर पे कि एक मरतबा खाने काबा को बचा रहा और एक मरतबा खाने काबा जल रहा और उसको जलता हुआ छोड़ दिया। दिखने में तो डबल स्टैंडर्ड है कि एक मरतबा बचाया, एक मरतबा जलता हुआ छोड़ दिया। लेकिन नहीं, तवज्जो कीजिए। सबसे पहले खुद के लिए कह रहा हूँ, लेकिन तवज्जो की जरूरत है। क्या तवज्जो है इसके अंदर? बहुत अहम नुकात है, बहुत बारीकी से इसको देखिए। लेकिन उस पॉइंट को याद रखिएगा कि दुश्मन के ऊपर नजर रखना, दुश्मन के दरमियान होना और दुश्मन की चाल को समझना और देखना, यहां से हम लोगों का ये टॉपिक और ये वाकई की तरफ हम आए। जिस पर अब्राहम मक्के के नजदीक पहुंचता है तो हुक्म देता है कि जितने भी लोग मक्के के अंदर हैं उनको बोलो मक्का छोड़कर निकल जाएं, क्योंकि मैं जहां भी जाता हूं वहां पर रहने वालों को मैं पूरी तरह से खत्म कर दूंगा। अगर तुम लोग मक्के के अंदर रहोगे तो फिर तुम लोग की जान बचने वाली नहीं है। और फिर मक्के के आसपास में जो भी चीजें लोगों की थी उसको एक एक करके हथियाना शुरू कर देता है, अपने कब्जे में लेना शुरू कर देता है। जब कब्जे में लेना शुरू करता है तो जनाब अब्दुल मुत्तलिब के 90 ऊंट, 90 कैमल्स, उनके ऊंट, वो भी वो अपने हथियार लेता है, कब्जे में ले लेता है। जब जनाब अब्दुल मुत्तलिब को खबर मिलती है कि मेरे ऊंट भी लिए जा चुके हैं, तो जनाब अब्दुल मुत्तलिब अब्राहा के पास जाते हैं। अब्राहा के पास जाते हैं। अब्राहा के पास जाने के बाद कहते हैं कि तेरे लोगों ने मेरे ऊंट को ले लिया है, तो मेरे ऊंट वापस कर दे। अब्राहा जवाब में कहता है कि मुझे उम्मीद थी कि तुम यहाँ पर आए होगे अपने खाने और अपने घर, खुदा के घर की हिफाजत की सिफारिश के लिए। मैं ये सोच रहा था कि तुम इस बारे में बात करोगे, या तुम ऊंट के बारे में बात करते हो। तो जनाब अब्दुल मुत्तलिब जवाब में कहते हैं कि मैं ऊंटों का मालिक हूँ, उस घर का भी मालिक है, उसकी जिम्मेदारी है घर की हिफाजत करना। मालिक मैं ऊंटों का हूँ, मेरा ऊंट तो मुझको दे दे। अब्राहा कहता है ठीक है, अब लेकर चले जाओ। थोड़ी देर के बाद तो जब हम हमला करेंगे तो सब कुछ हमारा ही होने वाला है, जाओ लेकर जाओ। लेकिन खुदा ने
जनाब अब्दुल मुत्तलिब के जरिए से अब्राहा के कान में खुदा के जिक्र को पहुंचा दिया था। अब अब्राहा ये नहीं कह सकता है कि मुझे नहीं मालूम था कि इस घर का भी कोई मालिक है, मैं जाहिल था, मुझे पता नहीं था। नहीं, अब्दुल मुत्तलिब ने अब्राहा के कान में इस बात को डाल दिया था। जिस वक्त मक्का छोड़ के सब भाग रहे थे तो जनाब अब्दुल मुत्तलिब के बारे में तवज्जो कीजिएगा। जनाब अब्दुल मुत्तलिब ने क्या किया था पता है? जनाब अब्दुल मुत्तलिब खाने काबा के पास आते हैं, ये अहम नुक्ता है। जनाब अब्दुल मुत्तलिब खाने काबा के पास आते हैं, खाने काबा के पर्दे को पकड़ के खड़े हो जाते हैं, कहते हैं खुदाया तेरे घर को तोड़ने के लिए कोई आ रहा है, तेरे घर को और तेरी निशानी को, इब्राहिम की निशानी को मिटाने के लिए कोई नजदीक आ रहा है। खुदाया जब तक मेरी जान में जान है मैं उसको खाने काबा के नजदीक आने नहीं दूंगा। जनाब अब्दुल मुत्तलिब वहां खड़े हो जाते हैं, जब तक मैं जिंदा हूं, चाहे मैं अकेला हूं, और उनके फर्जंद अबू तालिब का जिक्र में था उनके साथ, और उनके दूसरे भी फर्जंद साथ में थे, जब तक कि मैं और मेरे खानदान वाले जिंदा हैं हम किसी को भी इस घर के ऊपर हमला करने की इजाजत नहीं देंगे जब तक जान में जान है। यहाँ तवज्जो कीजिएगा। अब वो सूरा शुरू होता है, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अलम तरा कैफ़ फ़अल रब्बुका बिअस्हाबिल फ़ील। क्या तुमने देखा कि तुम्हारे परवरदिगार ने हाथी वालों के साथ क्या किया है? क्या किया है? अलम यजअल कैदहुम फ़ी तज़लील। वो जो प्लान लेकर आए थे, वो जो मंसूबा लेकर आए थे, वो जो सोच कर आए थे, उसको पूरी तरह से उनके प्लान को नाकाम कर दिया। और फिर हमने उनके ऊपर अबाबील को भेजा, वअरसला अलैहिम तैरन अबाबील तरमीहिम बिहिजारतिन मिन सिज्जील, जो अपने पैर के अंदर और अपनी चोंच के अंदर छोटे छोटे पत्थर लिए हुए थे और उनके ऊपर फेंक रहे थे, जिसका नतीजा ये हुआ फजअलहुम कास्फिन माकूल, चबाए हुए भूसे की तरह हो गए थे। वो भूसा जो खाने के बाद जिस तरह से हो जाता है उसकी तरह हो गए थे। तो उलमा ये कहते हैं कि खुदावंद आलम ने जब देखा कि मेरा एक बंदा मेरे घर की हिफाजत के लिए खड़ा हुआ है, तो खुदा ने उस बंदे की मदद के लिए अबाबील के लश्कर को भेजा था। उस बंदे की मदद के लिए एक हरकत में खुदा ने इतनी बड़ी बरकत डाला था, चूंकि एक बचाने के लिए कोई खड़ा हुआ था। चूंकि कोई खड़ा हुआ था, खुदा ने कहा कि अब मैं अपने लश्कर के जरिए से उसकी मदद करूंगा और अपने घर को बचाऊंगा। लेकिन जब इमाम हुसैन के बाद अब्दुल्ला इब्न जुबैर जब वहां पर था मक्के के अंदर, तो वो खाने काबा को बचाने के लिए नहीं था, वो ये सोच रहा था कि खाने काबा के जरिए से मैं अपने आप को बचाऊंगा। तो अब तवज्जो कीजिए फर्क कहां था। जब एक बचाने वाला रहेगा तो खुदा की सुन्नत यह है कि तुम हरकत करोगे, मैं बरकत डालूंगा। लेकिन अगर एक इंसान खाने काबा से अपने आप को बचाने की कोशिश करता है तो उसके नतीजे में मुमकिन है कि खाने काबा को इस हालत में देखना पड़े। इसीलिए इमाम हुसैन और अब्दुल्ला इब्न जुबैर में कंपैरिजन हो ही नहीं सकता है। लेकिन ये तारीख में जो कि इस तरह के जुमले बता रहा हूं, जब इमाम को पता चला कि खाने काबा पर इस तरह का खाने काबा के नजदीक उसकी हुर्मत और उसकी इज्जत को पामाल किया जा सकता है, तो हुसैन ने खाने काबा की इज्जत को बचाने के लिए मक्के से अपने आप को निकलने के लिए कहा था और खुद मक्के से निकले थे। लेकिन अब्दुल्ला इब्न जुबैर अपनी जान बचाने के लिए वहां पर आया था, ना खाने काबा को बचाने के लिए। तो दोनों में फर्क है कि अगर एक जगह एक इंसान खड़ा हो जाएगा तो दिखने में एक इंसान है, सामने 80,000 हाथी वाला लश्कर है, लेकिन एक इंसान की खुदा ऐसे मदद करेगा कि वो हाथी वाला लश्कर चबाए हुए भूसे की तरह हो जाएगा। तो अगर आज हम लोग दुश्मन की चाल को समझने के लिए जो खुदा के रास्ते में रुकावट है उन लोगों को समझने की कोशिश करेंगे, तो हो सकता है बहुत कम है, हो सकता है हमारे पास फैसिलिटीज कम है, हो सकता है हमारे पास एसेट्स कम है, टूल्स कम है, लेकिन खुदावंद आलम हमारी मदद बहुत करेगा। एक सलवात पर मोहम्मद तो हम लोगों को हर वक्त जब हम जहां रहते हैं हमारी जिम्मेदारी कि अपने इश्यूज को, मसाइल को, जो भी वसाइल अभी हमारे पास हैं उससे हल करने की कोशिश करें, उसके बारे में सोचें। अगर हम सोचना शुरू करेंगे तो खुदावंद आलम हमारी यकीनन मदद करेगा, जैसे उसने जनाब अब्दुल मुत्तलिब की मदद किया था। और अगर इंशाअल्लाह मौका रहा तो कल मैं आप लोगों के सामने ये भी जिक्र करूंगा कि आज हम लोग देखते हैं कि दाइश
जनाब ज़ैनब के रोज़े को गिराने में कामयाब नहीं हुआ है, जनाब सकीना के रोज़े को गिराने में कामयाब नहीं हुआ है। आज दाइश जब वो करबला और नजफ के ऊपर कब्जा करना चाहते तो उस पर कामयाब नहीं हुए हैं, लेकिन हम थोड़े साल पहले देखते हैं कि जन्नतुल बकी गिर जाता है, जन्नतुल बकी मुनहदिम हो जाता है। यहाँ पर भी ये फर्क है, लेकिन इसको मैं इंशाअल्लाह अगर हुआ तो कल डिटेल में बयान करूँगा। लेकिन इम्पॉर्टेंट पॉइंट ये है कि खुदा बंदे आलम जब कोई खड़ा होता है काम करने के लिए, हरकत करता है, तो खुदा उसमें बरकत डालता है। हम लोग हाथ पर हाथ रखकर बैठे रहे और सिर्फ ये कहते रहे कि हालात बहुत बुरे हैं, बहुत मुश्किलात है, बहुत मुश्किलात है, बच्चों की तरबियत हो नहीं सकती है, हम लोग भी बाहर निकलते हैं तो अपने आप को हराम से बचा नहीं सकते। सिर्फ ये कहने से हालात नहीं बदलेंगे। हम लोगों को इसके लिए चाहे छोटा सा कदम भी सही कुछ उठाने के लिए सोचना होगा। और यकीन कीजिए कि जब हम सोचना शुरू करेंगे तो जैसे हाथी वाले लश्कर को नीस तो नाबूद किया है खुदा ने, हम लोगों के छोटे छोटे कदमों में वो बरकत डालेगा खुदा, जो वो छोटे छोटे कंकर में बरकत थी और हाथी को नीस तो नाबूद की और भूसा बना दिया था। जब एक छोटा कंकर हाथी को भूसा बना सकता है तो हम लोगों के छोटे कदम भी हमारे बच्चों और हमारी नस्लों के लिए बहुत सारी चीज़ों का इंतजाम कर सकते हैं। और बहुत सारी चीज़ों का हम लोग जो है उसको रुकावट जो खुदा के रास्ते में है उसको हम रोक सकते हैं, लेकिन हम लोगों को इसकी तरफ तवज्जो की जरूरत है। और ये तमाम चीज़ें, ये जो चार चीज़ें मैं जिक्र कर रहा हूँ, करबला के वाक़ये के अंदर हमको पूरी तरह से दिखाई दी। हम लोगों को मालूम होना चाहिए कि हमारे वसाइल क्या क्या है, हमारे पास पॉसिबल चीज़ें जिसके ज़रिए से हम अपने मसाइल को हल कर सकते हैं, उसकी तरफ तवज्जो बहुत ज़रूरी है। ये जवान, ये लोग, ये दोस्त, ये सेंटर, हम लोगों की ज़िंदगी, हम लोगों की फैमिली, हम लोगों का आपस का रिलेशन, ये सब इमाम हुसैन, ये तमाम वो चीज़ें हैं जो हमारे एसेट्स हैं, इसके ज़रिए से हम अपने मसाइल को हल कर सकते हैं। हमें मालूम होना चाहिए। और करबला के मैदान में भी हमको ये चीज़ 4 मुहर्रम को दिखाई दी। 4 मुहर्रम करबला के मैदान में एक वो दिन था कि इस दिन से पहले तक कुछ लोग यजीद के लश्कर में ये सोचते थे कि शायद जंग नहीं होगी, शायद हम में और हुसैन में जंग नहीं होगी, कोई ना कोई रास्ता निकलेगा। 4 मुहर्रम के पहले कुछ लोग इस तरह से सोचते थे, लेकिन 4 मुहर्रम के बाद, 4 मुहर्रम के दिन शिव इब्ने ज़ियाद की तरफ से एक लेटर लेकर आता है और 4 मुहर्रम को शिव करबला पहुंचता है और उसके अंदर जो लेटर था, जो टोन था, जो पैगाम था, वो ये था कि किसी भी हालत में अब इमाम हुसैन के ऊपर प्रेशर ज़्यादा बनाना है और अगर वो मेरी बैअत के लिए नहीं मानते हैं तो उनको और उनके पूरे ख़ानदान को मिटा देना है। 4 मुहर्रम वो तारीख है कि जिस दिन ये कन्फर्म हो गया था कि अब जंग के अलावा कोई रास्ता नहीं है, हत्ता यजीदियों के, हत्ता इब्ने ज़ियाद के लश्कर के, कि अब कोई रास्ता नहीं, अब जंग नहीं। तो 4 मुहर्रम को जो सबसे पहला काम किया है शिव आने के बाद वो ये काम किया, तवज्जो कीजिएगा इसकी तरफ। वो काम ये किया है कि इमाम के जो खैमे फुरात के नज़दीक लगे हुए थे, उन खैमों को फुरात के नज़दीक से उखाड़ा गया है और फुरात से दूर जाकर लगाया गया है। ये वाला जो जुमला है ये हम आसानी से सुन लेते हैं, लेकिन तवज्जो की जरूरत। अजीजों, खुदा न करे कि किसी सोसाइटी के इस तरह के हालात हों कि कर्फ्यू जैसा ज़माना हो और पुलिस की तरफ से ये ऐलान किया जाए कि इस जगह कर्फ्यू लगने वाला है। तो अगर किसी जगह कर्फ्यू लगता है या किसी जगह ये पता चलता है कि किसी खाने पीने की चीज़ की कोई शॉर्टेज हो रही है, मसलन दूध अभी हमको नहीं मिलेगा, तो घर के अंदर फ्रिज में या घर में जो दूध जितना है और घर में अगर छोटे बच्चे हैं तो बड़े लोग उसी दिन से, जिस दिन ये पता चलेगा कि आज हालात बिगड़ गए, दूध अब नहीं मिलने वाला है, तो बड़े लोग अगर दिन में 5-7 बार चाय पीते हैं तो वो चाय पीना छोड़ देते हैं। क्यों? क्योंकि पता नहीं है कि कब हालात बदलेंगे, कब दूध का इंतज़ाम होगा, क्योंकि बच्चों को दूध की ज़रूरत होती है। बड़े लोग दूध पीना छोड़ देते हैं।
دودھ کی چیزیں استعمال کرنا چھوڑ دیتے ہیں. کیوں؟ تاکہ بچوں کے لیے زیادہ سے زیادہ دودھ کو پچایا جا سکے, اسٹور کیا جا سکے. تو عزیزوں, علامہ نقطن صاحب کے جملے ہیں جو میں آپ کی خدمت میں پیش کرنا چاہتا ہوں. کہتے ہیں کہ جب 4 محرم کو خیموں کو فرات سے اٹھا کر دور لے کر جا رہے تھے تو حضرت عباس کو, امام حسین کو, علی اکبر کو, قاسم کو اور جو دوسرے اصحاب تھے سب کو یہ پتہ چل گیا تھا کہ اب خیمے میں جو پانی ہے بس وہی ہے, اب ہم کو فرات سے پانی نہیں ملے گا. یہ لوگ بڑے بے رحم لوگ, بے دین لوگ ہیں, پانی بھی لینے نہیں دیں گے. تو علامہ ارشاد فرماتے ہیں کہ امام حسین اور کربلا کی جو بڑی ہستیاں تھیں جیسے جناب زینب, ان لوگوں نے اسی دن سے پانی پینا چھوڑ دیا. ان لوگوں نے 4 محرم سے پانی پینا چھوڑ دیا تھا. کیوں؟ تاکہ چھوٹے چھوٹے بچوں کے لیے پانی کو زیادہ دیر تک کے بچایا جا سکے. 7 محرم وہ دن ہے کہ جس دن خیمے میں پانی ختم ہوا تھا. 4 محرم سے خیمے میں پانی آنا بند ہوا تھا, 7 محرم سے خیمے میں پانی ختم ہوا تھا. تو جو کربلا کے چھوٹے بچے تھے انہوں نے 7 محرم سے پانی نہیں پیا ہے, وہ 7 محرم سے پیاسے ہیں. اس کا ثبوت کیا ہے؟ اس کا جو اہم ثبوت ذکر کیا جاتا ہے عصر عاشور, جب جناب علی اکبر, انشاءاللہ تفصیل سے بعد میں ذکر کروں گا, جب جناب علی اکبر نے اپنی زبان کو مولا حسین کے منہ میں دیا تھا اس امید سے کہ مولا حسین کی زبان میں اگر تھوڑی قریب ہوگی تو اس سے تھوڑا فائدہ جناب علی اکبر کو ہوگا. جیسے ہی زبان دیا قطر کرنے کے لیے فوراً کھینچ کے نکالا, کیا کہہ کر کہ آقا, میرے بابا, آپ کی زبان پر تو مجھ سے زیادہ کانٹے پڑے ہوئے ہیں. کیوں؟ کیونکہ حسین نے 4 محرم سے پانی پینا بند کیا تھا. جناب علی اکبر بھی ان بزرگوار ہستیوں میں سے ہیں کہ جو خیمے میں پڑے تھے, انہوں نے پانی سے پرہیز کیا اور 7 محرم سے بچوں نے پینا بند کیا تھا. لیکن 4 محرم جہاں شرک کا لشکر آتا ہے اس وقت جناب زینب امام حسین کو اپنے پاس بلاتی ہیں, کہتی ہیں کہ میرے بھائی, میرے ماں جان, ہر تھوڑی دیر پر ان کے یہاں سے جشن کے نغارے بجتے ہیں, ان کے یہاں ہر تھوڑی دیر پر کوئی بڑھتا چلا جا رہا ہے, کوئی آتا چلا جا رہا ہے. کیا اس دنیا میں اب ہماری مدد کے لیے کوئی نہیں ہے جو آئے گا؟ امام حسین علیہ السلام تھوڑا غور کرتے ہیں, سوچتے ہیں اور اس کے بعد ایک لیٹر لکھتے ہیں اپنے بچپن کے دوست جناب حبیب کو, اور لیٹر کو شروع کرتے ہیں ایک غریب بے وطن کی طرف سے ایک بڑے انسان اور فقیر انسان, عالم انسان کی طرف میں یہ خط لکھ رہا ہوں. اور خط کا پہلا جملہ یہ ہے کہ اے حبیب, تمہارا بچپن کا دوست حسین دشمنوں کے گھیرے میں گر چکا ہے. دشمنوں نے اس کو چاروں طرف سے گھیر لیا ہے. حبیب, میرے ساتھ میرے گھر کی خواتین اور بیویاں بھی ہیں. حبیب, اگر تم سے ممکن ہو تو میری مدد کے لیے کربلا آنا. ہاں سرکارو, امام حسین کا یہ لیٹر قاسم لے کر کوفہ پہنچتا ہے. کوفے کے حالات جناب مسلم کی شہادت کے بعد سے بہت بدل چکے ہیں. بہت چپکے سے جناب حبیب تک کہ وہ قاسم پہنچتا ہے, اور جب قاسم جناب حبیب کے گھر پر پہنچتا ہے دروازہ کھٹکھٹاتا ہے, اور جب دروازے پہ آنے کے بعد حبیب پوچھتے ہیں کون ہو؟ کہا انا برید الحسین, میں حسین کا قاصد ہوں. حبیب کے بارے میں ملتا ہے دسترخوان پر بیٹھے ہوئے تھے, ایک نیوالہ اٹھانا نہیں چاہتے تو اس کو روک دیا کیونکہ حسین کا نام سنا تھا حبیب نے. فوراً کھڑے ہوتے ہیں, دروازہ کھولتے ہیں, قاسم سے خط لیتے ہیں, کھولنے سے پہلے خط کو چومتے ہیں کیونکہ میرے آقا, میرے مولا, میرے حسین کا خط ہے. اس خط کو کھولتے ہیں. اس سے پہلے کے دروازے سے دسترخوان کی طرف آتے, اسی دروازے پر کھڑے رہ کر انہوں نے خط کو پڑھ لیا. خط کو پڑھا, آنکھوں سے آنسو نکلتے ہیں, اپنے آنسوؤں کو پوچھنے کے بعد دسترخوان پر آتے ہیں اور اسی طرح سے جیسے پہلے بیٹھے تھے بیٹھنے کی کوشش کرتے ہیں. لیکن وہ مومنہ جو حبیب کے ساتھ بیٹھی ہوئی تھی پوچھتی ہے کہ حسین کا خط آیا ہے, کیا لکھا ہے خط میں؟ کہا کچھ نہیں, حسین کربلا میں ہے, بیویوں کے ساتھ ہیں, دشمنوں کے درمیان ہیں, مجھے مدد کے لیے بلا رہے ہیں. تو کہا حبیب, کیا سوچا تم نے اس بارے میں؟ حبیب کہتے ہیں میں سوچتا ہوں کہ اگر میں چلا جاؤں گا تیرے
क्या होगा। कहा हबीब ये क्या सोच रहे हो, हुसैन अपनी बीवियों के साथ में दुश्मनों के दरमियान है और तुम अपनी बीवी के बारे में सोचते हो। हबीब हबीब तुम जाओ हुसैन की मदद के लिए। जनाब हबीब अपने घोड़े को और अपने गुलाम को शहर के बाहर भेजते हैं, तैयार होते हैं और तैयार होके एक रिवायत में मिलता है जनाब मुस्लिम इब्न औसजा को भी अपने साथ और उनके गुलाम को लेकर भी पहुंच जाते हैं। अज़ादारों जब करबला पहुंचते हैं तो एक वक्त ऐसा आता है कि इमाम हुसैन उनके इस्तकबाल के लिए पहुंचते हैं और फिर इमाम हुसैन के लश्कर में सदाए तकबीर बुलंद होती है। बीबी ज़ैनब, 7 मुहर्रम का दिन है, बीबी ज़ैनब पूछती है जनाब फिज़्ज़ा से कि आज क्या हुआ, कौन सी ऐसी बात हो गई है कि हमारे यहाँ पर तकबीर की आवाज़ खुशी की तरह सुनाई दे रही है। जब पूछा तो पता चला हुसैन के बचपन का साथी हबीब हुसैन की मदद के लिए आया है। बीबी ने अपना सलाम भिजवाया, बस सलाम सुनना था। जनाब हबीब अपने गालों को मारते हैं, कहते हैं क्या दिन आ गया है कि गुलाम को शहजादी सलाम कर रही है, फिर अपनी तरफ से सलाम भिजवाते हैं। आज़ादारों, हबीब उन हस्तियों में से एक बड़ी हस्ती है। शब आशूर का एक वाक़या सुनाना चाहता हूँ कि एक मरतबा जनाब ज़ैनब इमाम हुसैन को अपने पास बुलाती है, कहती है भैया मेरा दिल बहुत बेचैन है, मेरा दिल बहुत बेकरार हो रहा है, सामने लश्कर बहुत बड़ा है, हमारी तादाद तो कम है, लेकिन भैया मैंने बचपन से देखा है कि कभी कुछ लोग मेरे बाबा के नज़दीक थे, लेकिन जब सब वक्त आता है तो उन्होंने बाबा के साथ को छोड़ दिया था और उन लोगों ने जो मेरे भैया के नज़दीक थे उन्होंने मेरे भैया को मारने की भी कोशिश किया था। ऐ मेरे भैया, ये लोग जो आपके साथ हैं अच्छे लोग होंगे, लेकिन क्या आपने इनकी आजमाइश कर लिया है, आपने इनको आजमा लिया है, कल सब वक्त में ऐसा ना हो जैसे मेरे बाबा के मुखालिफ हो गए थे कुछ लोग। एक तरफ दावा करते थे अली के चाहने वाले हैं, फिर अली का साथ छोड़ दिया, एक तरफ इमाम हसन के साथ थे, उनका साथ छोड़ दिया। कल कहीं ऐसा ना हो कि ये कम तादाद के लोग कल आखिरी वक्त में आपका साथ छोड़ दे। रिवायत में मिलता है कि एक सहाबी ने इस बात को सुन लिया, सुनने के बाद हबीब को जाकर कहा कि बीबी अपने भैया से यूं कह रही थी, तो हबीब, ज़ुहैर, सईद सब असहाब खैमे के नजदीक जमा होते हैं, कहते हैं कि बीबी हमें खुदा की कसम है अगर आप कहें तो हम खुद अपने हाथ से अपने आप को मारे और ये साबित करना चाहते हैं कि हम अपने मौला और आका को अकेले नहीं छोड़ेंगे। आज़ादारों, रोज़े आशूर जिस वक्त इमाम हुसैन नमाज की तैयारी कर रहे थे तो एक शख्स कहता है, एक लईन हसीन इब्न नमीर नाम का शख्स है, वो कहता है हुसैन इस आखिरी वक्त में तुम्हें नमाज क्या फायदा पहुंचाएगी, बस इस आवाज का सुनना था कि हबीब से बर्दाश्त नहीं हुआ, कहा कि तुम मेरे मौला की नमाज को इस तरह से कहेगा। ये कहकर हुसैन इब्न नमीर पर हमला करते हैं और लोग उनको चारों तरफ से घेरते हैं। हबीब पे सबने मिलकर हमला किया, हबीब घोड़े पर संभल न सके, घोड़े से जमीन की तरफ आते हैं, एक साथी की तरफ देखकर कहते हैं जब तक जान में जान है मेरे मौला पर आँच न आने देना। आज़ादारों, हबीब ये वसीयत तो करते हैं, लेकिन कुछ ही लहज़े के बाद इमाम हुसैन का जनाजा ना घोड़े पर था ना जमीन पर। अला लअनतुल्लाह अलल कौमिज़ ज़ालिमीन। वसयअलमु الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون। खुदाया हमारे इस मुख्तसर से अमल को कबूल फरमा, खुदाया इमाम ज़माना के ज़ुहूर में ताक़ील फरमा, खुदाया हम उनके मददगारों में उनकी रिकाब में शहादत का दर्जा नसीब फरमा, खुदाया इमाम ज़माना के ज़ुहूर में ताक़ील